नौची 100 डे चैलेंज ब्लॉग आपण मैंने वीडियो बनी रुहतु आगु को बहुत सारा मजा मस्ती अच्छी वीडियो बनी रुहतु यहाँ डे 1 लॉन्ग वीडियो चलतु ब्लॉग टाक बढ़िया जिनसटे अच्छी आपण मैंने सस्पेंस रही था आ वीडियो को लास्ट देखु चलतु स्टार्ट करी स्टार्ट तो अलरेडी होती आपण मैंने पूरा रुहतु लास्ट गोटे पूरा लास्ट गोटे एमती जिनस अच्छी आपण समस्त मन खुशी रुहतु लास्ट वीडियो चलतु आमे बर्तमान आसचु आमर जगह को बर्तमान एठी आमे वीडियो करी सबुदिन करूछु आपण माने जो कॉमेडी वीडियो देखुछन एठी होउछि आ कंप्यूटर क्लास सारी बर्तमान आमे एठी बसछु वीडियो करूछु आ आपण माने जदि एथरे सहमत ताले लाइक देबे सब्सक्राइब देबे आ बेल आइकन टाको दबाई देबे नोटिफिकेशन फास्ट पहुंचबो आपण पाखे ताले गोटे काम करछु जल्दी सब्सक्राइब कर दियौ ओडिशा छुआ भारी बढ़िया किए हबो कुहा। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आपन स्वागत करुच्ची दमदार लॉन्ग वीडियो रे आपण थंबनेल देखि आछन जो वीडियो को देखा को मु नौची 100 डे चैलेंज ब्लॉग आपण माने वीडियो बनी रुहतु आगु को बहुत सारा मजा मस्ती अच्छी वीडियो रे बनी रुहतु यहाँ डे 1 लॉन्ग वीडियो चलतु ब्लॉग टाक स्टार्ट करिया ब्लॉगटा स्टार्ट करने पूर्व आपने देखी दिखाँ सब वेदर देखी दिए पानीपाग पूरा अलग प्रकार अच्छी देखते पूरा खरा सूर्य महापुर पूरा ऊपर पलि आस टाइम आसी केतेटा ना टाइम आसीगला 12टा ब्लॉग आज स्टार्ट होची देखो पूरा आज नजारा पूरा खरा खरा पूरा केते दूर खरा अच्छी आपने देखिपे भुवनेश्वर आज प्रबल खरा अच्छी आप देखिपे कि पूरा गछ फछ सब झाउली गला आउ जबरदस्त खरा आउ खरा को लेकिन ब्लॉग टाक स्टार्ट करवा स्टार्ट तो अलरेडी हो जाइए ब्लॉग रे कौन कौन अच्छे आपने वीडियो बन रही जानीपारे आउ जदि चैनल को नुआ सब्सक्राइब करूँ जमार बोले चैनल के वीडियो को लाइक कर दिंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आउ कमेंट करूँ आउ ब्लॉग टाक स्टार्ट करिया चलतु आज कौन कौन सी ब्लॉग रे आपन सब देखी चलतु 100 डे चैलेंज कहीं मुझे आपण को कहबी वीडियो रे आगु को रुहतु 100 डे चैलेंज नेली आउ मते समझ कहले तू तो ब्लॉग करचु देखिया 100 डे चैलेंज नहीं कि देख ब्लॉग करी देखिया करि कि ना कि ना आपण मैंने देखिए ब्लॉग रे बनी रही आउ ब्लॉग रे कौन कौन अच्छी आपण मैंने देखिए आउ ब्लॉग स्टार्ट करिया पूर्व आपण गोटे कथा कहि दोजी बारंबार आउथरे कहूची जदि चैनल को नुआ आछंती सब्सक्राइब करबो जमार बुलियोनी सब्सक्राइब टी करंतु आपण माने सब्सक्राइब कले मते आउरी मोटिवेशन मिलिबो आपण माने सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु आउ संग मानक सहित शेयर करंतु आउ कोन कहबी आउ इने खरा होची किछ कहि हबनी खराटा कमु आपण मानक कोडे मु जीबी कोन नाही आपण मानक देखिबे ब्लॉग रे बनी रहंतु आउ जदि आछन चैनल को मु आउथरे चैनल को सब्सक्राइब करंतु खरा पपड़ माने अलगा एडे जोरे खरा आउची देखि पारते माने जोर खरा आउची देखंतु केडे जोरे खरा आउची देखंतु पूरा खरा रे छात भी पूरा ताती जाउची देखंतु केडे जोरे खरा आउची कोन कहया एडे जोरे खरा आउची माने देखंतु अलगा प्रकार खरा आउची खरा रे पूरा समस्त जानि दउची माने एते जोरे खरा केही ना देखंतु गोटे आकाश रे के देखंतु गोटे चढ़े भी देखंतु माने उडु ना देखि एडे जोरे खरा आउची खरा देखंतु झाळ आइ गलानी मैं ब्लॉग करी माने एडे जोरे खरा आउची कौन कह आपण ब्लॉग बनाऊँ 100 डे चैलेंज मुझे कंप्लीट कर ना नहीं आपण मैंने देखिए आउ यहाँ हूँ मोर डे 1 ब्लॉग आज के तारीख ना आज है 22 तारीख एप्रिल 4 2026 आउ 100 डे चैलेंज कौ दिन कंप्लीट होने कमेंट करूँ आ कमेंट रे कहतु कौ दिन मोर 100 डे चैलेंज कंप्लीट आज हूँ डे 1 ब्लॉग आगुरी मोर आपण मैंने देखिए ब्लॉग आज आपण मानकु यूनिक आपण कंटेंट मु आपण मानकु जोगे देबी आपण माने वीडियो रे बनि होत आउ ऑलरेडी तो जानि पड़थे कोन खरा होची खरा कमु आपण मानकु आउ गोटे बढ़िया जिनसटे अच्छी आपण माने सस्पेंस रही था आ वीडियो को लास्ट देखंतु चलंतु स्टार्ट करी स्टार्ट तो ऑलरेडी हेची कि आपण माने पूरा रहंतु लास्ट गोटे पूरा लास्ट गोटे एमिति जिनस अच्छी आपण मानक समस्त मन खुशी हेजो रहंतु लास्ट वीडियो रे चलंतु मैंने आसचे आयुष को नापी ट्यूशन कंप्यूटर क्लास जी आयुष मोर आसु मैंने टाइम है 3टा आयुष आसनी घर यहाँ आयुषर घर घर आयुषर द्वार छिड़ा गाड़ी नहीं कि गाड़ी स्टार्ट बोले अच्छी किसी बाहर अच्छे आयुष आस देखा आमर आयुष आसीगला इने आम जीव इने कंप्यूटर क्लास चैलेंज मारचिबा कोन पूरा 300 दिन ब्लॉग करिवो 300 दिन 100 दिन फास्ट 100 तापर 360 65 दिन तू कौन चैलेंज ने कौ दिन नो
ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଆଗକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା କରିବା ଆଉ କାଇଁ ତୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି? ସେମିଷ୍ଟାରଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ରେ ଭାଇ। ଏଇନି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ? ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛେ। ଦାଡ଼େ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଖାଅ ଆଉ ଏଇନି କୋଉଠି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଏଇନେ କୁଆଡ଼େ ନା ଦୋଳି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ନା ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଆଇଛୁ ସେଠି ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କଲାନି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରିକି ଆମେ ଆଇଲୁ କୁଆଡ଼େ ନା ଦୋଳି ଆମର ଏଇପଟେ ଦୋଳି ପାଖ ପୁରା ଏଇ ପୁରା ବୁଲିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଯିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇନେ କୋଉଠି ଅଛୁ ନା ଏଇଟା ହେଲା ସେପଟକୁ ହେଲା ଧଉଳିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏପଟକୁ ହେଲା ଗାଁକୁ ଇଟିପୁର ବାଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ। ଆମେ ଏଇନେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛୁ ଆପଣମାନେ ମୋ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ এইটা হলো গোস্ট ভিডিও শুটিং ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ମିଷ୍ଟର ଆୟୁଷ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଦାମ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଆଉ ଏପଟକୁ ହେଉଛି ଧଉଳିକି ଯିବାକୁ ବାଟ। ଏଇଠି ରାଜକୁମାର ଭାଇ ଏରିକା ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆୟୁଷରେ ମୋର କମେଡ଼ି କରିବୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଆଇଲୁ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଟିକେ ତା ଫୋନ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛି କାହିଁ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଆମର ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ସବୁଦିନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ହେଉଛି ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ସହମତ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 100 ଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ ନେଇଛି ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4ଟା ଆସି 4ଟା ବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଇଠି ଖଟି କରୁ ଆପଣମାନେ ପବନା ହାରିକା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆୟୁଷ ମୁଁ ଡେଲି ଆସୁ ପବନା ହାରିକା କାଲି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠି ବସା ବସି କରୁ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ଆସିବୁ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁ ଆଉ ଏଠି ମଜା ଲାଗେ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଗଛ ଛାଇ ଛାଇ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଛାଇ ଛାଇ ଗଛ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଇ ଆଉ ଗୋପାଳ ଯେଉଁ କହିଲି ଗୋପାଳ କହିଲି ଆୟୁଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଯାଇଥିଲା ଗୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଦେଖାଉଛି ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଖଉନି ଏଇଠି ଯାଇଥିଲ ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଏଇ ସେଟା କାଟିକି କ୍ଲିକ୍ କରିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧୋଳି ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆଇଛି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଇଲେ ଯିଏ ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଆଉ ସେପଟେ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଠି ପିଣ୍ଡି କାମ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଟୁଟୁନାଇ ନା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁନାଇ ନାରୀ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏପଟେ କ'ଣ ନା ସନସେଟ୍ ଆଉ ବିଲ କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନସେଟ୍ ହେଉଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନସେଟ୍ ହେଉଛି ଏପଟେ ଚାଷବାସ ହେଉଛି କେମିତି ଲାଗିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ କି ନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି ଆୟୁଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆୟୁଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଲି ଆଉ ଆଜିର ଡେ 1 ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ନୁହଁ ଆହୁରି ଅଛି ଆଜି ଯିବି ଏନେ ନୂଆ ଗାଁ ଚପଲ ହେରିକା କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି ଯିବି ନୂଆ ଗାଁ କାମ ଅଛି ଯଦି ହେଲା ପାରିଲା ବ୍ଲଗ୍ ହେବ ନହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଆଜିର ଯେତିକି ଥିଲା ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ଆଜି ହେଲାନି ଆସିପାରିଲାନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବ୍ଲଗ୍ 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆସିଲାନି ସେଟା ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା ଆସିଲାନି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲାନି ଦେଖିନି ଆସିବ କାଲି ଆଇଲେ ଆପଣମାନେ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ହେଇପାରିଲା ରାତିରେ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ ନହେଲେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ନୂଆ ଗାଁରୁ ମୋର ସବୁ କାମ ଫାମ ଛିଡ଼େଇକି ଆସିଲି ହେରି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମାରୁ ଭୁଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆସିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରହିବେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।